नमस्कार जय जगन्नाथ मु जितेंद्र पति यूट्यूब रे आपण माने ये चैनल टी देखि पारुचंती। यूट्यूब रे आपण माने जो माने फेसबुक रे देखुचंती आज्ञा आपण माने को गोटे कथा कहबी नन्ना चैनल टिके सर्च करंतु यूट्यूब रे आपण सर्च ऑप्शन को जिबे लिखिबे NAN एत्तिकी लिखिबे सर्च मार देबे नन्ना चैनल ओडिया रे लिखा है हलदिया लोगो आपण सेटा को देखिबे बहुत भल भल विषय अच्छी आपण माने जानि परिबे। समय सीमा आपणकर देखिबा पय समय सीमा आपन भी मु जणे दोची समय सीमा आपण जतले रेस्ट नउथिबे किछि काम बहुत काम करिके आछंती आपण टिके बसुथिबे थक्का मेंटउथिबे सेते बेले मो चैनल देखिबे। ये चैनल रे बहुत किछि कथा अछि जानिबा विषय। तेबे आज गोटे विषय अच्छी से विषयटी आपण मानकर एया जितेबाला देवालय जाउचंती देवालय जिबा बेले गाधेइका आसिकी आपण जितेबाला गाधेइकी आसिले लुगा ओदा लुगारे पशुचंती महादेव मंदिर रे जेकोसी देवालय को जातु महादेव मंदिर रे सर्वप्रथम मु बासुआ बलद पाखरे अछि बासुआ बलद आगे मु सुखिला वस्त्र सुखिला वस्त्र जोटा को आमे परिधान करू ब्राह्मण माने मु से वस्त्र रे अछि आपण माने सुखिला वस्त्र रे आसीबे गाधेइले नई बा पोखरी रे गाधेइले सीधा मंदिर को आसिले तो कछाटे मारी की मुंडिया मारले एटा भक्ति नुहे। उदा वस्त्र रे केबे भी मंदिर को जिबे नाही जदि मंदिर को गले कोनोसी पुण्य नाही उल्टा बासार नातटी खाइके आसीबे। जब प्रसंग होची आमे मंदिर को जेतोले जिबा उदा लुगारे जिबानी सुखिला लुगारे जिबा गाधे कि आमे घर को गले घरे खाई पी के आसी पुणी मंदिर को आसले किसी असुविधा नाही। किंतु आपण माने जेतोले बेढ़ा परिक्रमा करचंती ये विषय रे आम नना अछंती ये विषय रे नना को पाटरू सुनी नवा मु अधिका कहला मो कथा सुनु नांती एडा कोन जानची नना को बसई कि निजे गपी चलची ना भूल मु नना पाखे बसची जेहेतु नना ये विषय कौन कहते आम जान ना। मुख्यतः शिव मंदिर बेढ़ा परिक्रमा बहुत लोक करुछंती मोर नजर जेतेबेले आसुची मु भी मना करुछि। शिवंकर बेढ़ा परिक्रमा होची अर्ध प्रदक्षिण संपूर्ण नुहे। बहुत लोक वर्तमान 60 भाग लोक संपूर्ण बेढ़ा चारिपट बुलिकी प्रदक्षिण करती किंतु ना यह कले आपणकर कुप्रभाव पड़ो ठाकुरंकर कोप दृष्टि आपण उपर पड़ो। आपण को अर्ध प्रदक्षिण करने को मोर निवेदन समस्ते आसिबे मंदिरर गेट रे पशिबे महादेव को दर्शन करिया पूर्व वृषभ पछरे छिड़ा है कि आपण मनस्कामना जनइबे कौन भल मंद अच्छे वृषभ अंडस्पर्श करिकी आपण शिव को जनइबे जनइला परे बेढ़ा परिक्रमा करिवे। बेढ़ारे शिवंक बेढ़ारे दक्षिण रे गणेश अछंती पश्चिम रे कार्तिकेश्वर अछंती उत्तर रे पार्वती माँ पार्वती अछंती। आपण दक्षिण पटुरु जिबे गणेशंक सहित साक्षात हेबो गणेशंक कतुर पश्चिम पटुकु जिबे कार्तिकंक सहित साक्षात हेबो तापर पूर्व उत्तर को जिबे उत्तर को गले पार्वती देवी पार्वती सहित साक्षात करी सेई पाखरु आपण नेउटी आसीबे नेउटी आसिकी पुणी शिव मंदिर रे प्रवेश करिवे देखिबे शिवंकर अशेष अशेष कृपा लाभ करिवे। किंतु आपण जदि अर्ध प्रदक्षिण न करिकी संपूर्ण प्रदक्षिण करूछंती ताले पार्वती माँ को पाखरे दोषी हेबे यह ही मोर अनुरोध। तबे आउ गोटे कथा एटी उठिची कथाटी एटी वास्तुशास्त्र गोटे कथा रहिला मु आपण मानकु जणाउची। वास्तुशास्त्र रे गोटे जिनस अछि पंचशस्य आपण माने से पंचशस्य समस्ते जानिचंती हाँ पंचशस्य गोटा कौन अच्छी पूजा काम लगे पंडित मान पाखक जीवे मु वास्तुशास्त्र गोटे अकाट्य सत कहूँ जोटा कि आपण माने वास्तुशास्त्र रे केही एभली कथा कहि नथिबे। वास्तुशास्त्र रे लिखा अछि जदि आपण घरे एमिति किछि समस्या आसुची बा
ଘରେ ଦୂର ଦୂର ଭୁସ୍ ତାଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନ ଡରିବା କଥା କହିଲି, ଏ ବିଷୟରେ କାରଣ ଅଛି। ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ପଣ୍ଡିତ, ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବେ ଓଜନ ହିସାବରେ, ପ୍ୟାକେଟିଂ ଆଣିବେନି, ଓଜନ ହିସାବରେ କିଣିକି ଆଣିବେ। ଯେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆଣିବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ହେଉଥିବ, ଓଜନରେ କିଣିକି ଆଣିବେ। ପୁରା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ 100 ଗ୍ରାମ ହେଉଥିବା ଦରକାର। 100 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଆଣିବେ, ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ସିଏ ତାକୁ ମନ୍ତୁରେଇବେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗୁପ୍ତ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏନି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତୁରେଇକି ଦେବେ, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆମ ପଣ୍ଡିତ, ଆମ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପଣ୍ଡିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସକାଳ ସମୟ ନେଇକରି ଯିବେ। ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର 4 ଦିଗ ବୁଲିବେ, ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଛାତ ତଳେ, ଘର ଭିତରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ, ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ, ଉତ୍ତର ଦେଇ, ପୁଣି ପୂର୍ବରେ ସାରିବେ। ଆଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ଏମିତି, ଆଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ଗୋଟେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ, ଧରିବେ, ପକେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ 4 ଥର ଲେଖା। ପୂର୍ବରେ 2 ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବୁଲିବେ, 2 ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁଣି 4 ଥର, ପଶ୍ଚିମରେ 4 ଥର, ଉତ୍ତରରେ 4 ଥର, ପୁଣି ପୂର୍ବରେ 2 ଥର। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକାଟ୍ୟ ସତ ବାସ୍ତୁରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅକାଟ୍ୟ ସତର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆ ସହିତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯଦି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ୟାରି ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ବି ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଘର ଭିତରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଲାଗୁଛି, ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବେ କ'ଣ ମାଗଣା ଆଣିବେ? ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବେ ନା। ଏଇଟାକୁ ବି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ କିଛି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।